सर्वदा आनंद कर। आनंद आम केतबेले करताओ आमे आनंद केतबेले करताओ किछि पाइला परे हो कि नहीं मनुष्य स्वाभाविक कथा किछि मिलला परे आमे आनंद करिथाओ किंतु बाइबल कहूछि किछि न मिलने मध्य आनंद करो। हालेलुया हालेलुया। एटा कार विश्वास एटा कार विश्वास हबकुक कर विश्वास। हबकुक पुस्तक टिके बाहर करंतु पुरातन नियम थिबा नूतन नियम रे नाही। 3 पर्व 17 पदरु 19 पद पर्यंत हबकुक 3 पर्व 17 पदरु 19 पद पर्यंत। कारण यद्यपि निम्बिरी वृक्ष पुष्पित होइब केवल द्राक्षालतारे फल न धरिब जित वृक्ष फल न फलिब क्षेत्र खाद्य द्रव्य उत्पन्न न करिब कुआडू मेषफल उच्छिन्न हेब आ गोठरे गोरुफल न थिब तथापि मु सदा प्रभुଙ୍କ ଠାରେ आनंद करिबी। हालेलुया। फल गछ लगेछु फल फलले केते न फलले केते गाय गोरु अछंती सब मरी हजी गले केते जीवन थिले केते मोर देह सुस्थ थिले केते न थिले केते तथापि मु काठारे आनंद करिबी। काहे आनंद करिबी कारण से मोर प्रभु आउ मु तांको संतान अति शीघ्र मु तांको निकट को जाओ अछि। प्रेज द लॉर्ड। भरोसा रे आनंद मिले। आमे भरोसाहीन लोक की आमे भरोसाहीन लोक की नाय आमान को भरोसा अछि। कोन भरोसा अछि यीशु आसीबे यीशु आसीबे आ आमे सब दिन यीशु को सहित रहिबा एई भरोसा अछि। सेति पई आमे सब बेले कोन हेबा आनंद हेबा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तण आसु प्रभु वाक्य निकट को जीवा आनंद हेबा द्वारा कोन हुए बोली मो शुक्रवार दिन कहितली। सब बेले आनंद हेबा द्वारा कोन हुए कोंतु शरीर सुस्थ हेबा आमानकर जो हाथ अछि हृदय का को हृदय नाही भेंडिया पिला न अधिक जाने नाही के समस्त हृदय अछि बिना हृदय रे के मध्ये बंची पारिबो नाही। हार्ट पंपिंग करूची नाही के तेबे आमानकर जो मुख्य इंजिन अछि शरीर रे ताहा कोन हेबो सुस्थ रहइबो आउ स्ट्रेस जीव खुशी रहइबो द्वारा कोन जीव स्ट्रेस चिंता डिप्रेशन जीव आउ कोन खुशी जेते बेले हमें हेबा गोटे हार्मोन प्रोडक्ट माने शरीर उत्पन्न करिवो ताहा शरीर पई अति उपकारी अटे। आउ स्वास्थ्य विज्ञान कहूची मेडिकल साइंस कहूची खुशी हेबा द्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि पाइबो। हालेलुया। टिके को सर्दी टिके को जर टिके को जोड़ा होची नाही हमर कोन रोग प्रतिरोधक शक्ति नाही। रोग सहित युद्ध करिवार शक्ति हमर शरीर रे नाही। से शक्ति आइबो कोडी रो आनंद करिवा द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। एटा तो बाइबल कहूची मेडिकल साइंस मध्ये कहूची। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल एको भ्रम नुहे बाइबल एको मिथ्या शिक्षा नुहे बाइबल होची एको प्रमाणित पुस्तक जोटा कि आमानक शरीर आमानकर मन आमानकर प्राण सब कोन करबो सुस्थ देबो। सेति पई सब बेले आनंद रहिबा निहाती आवश्यक विषय अटे। सब बेले प्रथम थेसलोनिके 5 पर्व 16 पद सर्वदा आनंद कर।
ଫିଲିପିଓ 4:4 ଫିଲିପିଓ 4:4 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି ଆନନ୍ଦ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟକୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। କିଏ ଯଦି ଟିକେ ଖୁସି ହଉଥିବ ହସୁଥିବ ବୋଲେ ତାକୁ ଗାଳି କରିବେ। ବୁଢା ମାନେ ଥିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ଅଲଗା ଭାଷା ଗୋଟେ କହିକି ତାକୁ ଗାଳି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବୁଢା ମାନେ ବେଶୀ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, ତାଙ୍କର ବିପି ବଢି ଯାଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବୁଢା ମାନେ ବେଶା ଯଦି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହଉଛି, ୱାର୍ଲଡ କଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହଉଛି, ବୁଢା ମାନେ ଗୋଟେ ଲଭିଂ କ୍ଲବ କରୁଛନ୍ତି। କଣ? ହସବା କ୍ଲବ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। ପଛପାଟ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁ ମୁହଁ ଉତ୍ତରାଇଛନ୍ତି। ବୁଢା ମାନେ ବୋଲି କହିଦେବେ ନାଇଁ କି? ପଛପାଟେ ବସିଥିବା ବୁଢା ମାନେ ବୁଢୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଉତ୍ତରାଇଛନ୍ତି। କଣ କଣ ହଜେଇଛନ୍ତି? ଏବେ ଆଜ୍ଞା କଣ ହଜିଛି କି ପଛପାଟ ଲୋକଟା? କିଛି ହଜିଛି ନାଇଁ ତ? ତେବେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଖୁସି ହେବା ତାହେଲେ ଆମର ଦେହ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖୁସି ରହିବା ଦେହ ପାଇଁ ଅତି ଉପକାରୀ ଅଟେ। ତେବେ ଖୁସିକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଖୁସିକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତି ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକ କଣ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଭେଣ୍ଡିଆ ବପୁତ କଡ଼ିକି ଧରବାର ଅଛି, ଧରିନେବେ ସେମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କାମ କଲା ପରେ ହେଇକରି ବସିବେ। ନହେଲେ ଭାର ବହିବାର ଅଛି, ବହିକିରି ଘର ପଳାଇବେ। 2-3 ହାର ଆଣିଲା ପରେ ନାଇଁ ନା ଭଲ ନା ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ନିୟମିତ କରିବା ବଡ଼ ବିଷୟ। ବାଇବେଲ କଣ କହେ? ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଉତ୍ତମ। ଆମେ ଯୋଉ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ତାକୁ ଶେଷ କରିବାଟା ଉତ୍ତମ। ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ, ଓ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଦିନ ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଖାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶୋଇଲା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶୋଇକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ବଜାଇ ରଖିବା ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଚଲେଇବାଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆମେ ଖୁସି ହେବାଟା ଯଦି ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ରଖିବାର ଅଛି। ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କେତେଟା ଉପାୟ କହୁଛି, କେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା, ବାଇବଲ ପଦ ପର୍ବ ଦେଖିବା, ଆମେ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 16:11। ଗୀତ 16:11, 16 ପର୍ବ 11 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମେ ମୋତେ ଜୀବନର ପଥ ଦେଖାଇବ। ତୁମେ ମୋତେ ଜୀବନର ପଥ ଦେଖାଇବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦର କଣ ଥାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ। ଆଉ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ନିତ୍ୟ ସୁଖଭୋଗ ଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କଣ ଥାଏ? ଆନନ୍ଦର